এর 2 সপ্তাহ হলা আমার হাট হও না। পিটাঘাটা হাট হউতলা, আমার রেগুলার হাট হউতলা, সাপ্তাহিক হাট। সে 2 সপ্তাহ হলা বন্ধ আছে, গন্ডল পাই কোন আছে, গন্ডল পাই বন্ধ আছে। এটা আমକୁ সিট জায়গা দেলানি, আমକୁ 2 সপ্তাহ হলা সামান আনছি, ফিঙ্গুଛୁ সামান ପରିବା କଞ୍ଚା ପରିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଗଲା ଆମକୁ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବେଳକୁ କିଏ ନଉନାହାନ୍ତି ଆମଠୁ। ପରକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମର ମୋର ଗାଁ ଲୋକ ଡାକିକି ଆମକୁ ଆଣିଲେ, ନା ଆମର ଏଠି ଜାଗା ଅଛି, ଆସ ଆମେ ଏଠି ଆମ ଏଠି ଜାଗା ଦିଅ, ଆମକୁ ଜାଗା ନେଇ ଆରି ପରିବା ତମ ବିକ, ଆମକୁ କିଛି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ମାର୍କେଟ ହଉନାହିଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ 21 ଲୋକ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାକିକି ଆମକୁ ଆଣିଲେ, ନା ଏଠି ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି ପଡିଛି, ଖାଲି ପଡିଆ ପଡିଛି, ସେ ଆମ ଜାଗାରେ ବସ, ଆରେ ତମେ ଆମକୁ ହାଟ କର, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, ଆମକୁ ପରିବା ପତ୍ର ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ। ହାଟ କାହିଁ ସମସ୍ତ ହାଟ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ। ଏଇଟା ହେଲା କମିଟିର ହାଟ, ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଜାଗା। ସେ ଜଣେ ପର୍ସନାଲ ଜାଗାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଜାଗା ଯେମିତି ଦିଆ ହଉ, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଜାଗା ଦିଆ ହଉ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ବସି ପାରିବୁ ହାଟ ହେଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା। मो ग्राम है गोराकुंडा पंचायत ग्राम MB 21 नंबर ना भागीरथ साहा। आज्ञा विगत किछि दिन है पिटाघाटा हाटटा आम देखि आसु। आम पूर्वपुरुष कि आम जन्मित पिटाघाटा हाट हो पिटाघाटा हाट उपर समस्त व्यवसायी एवं जो मैंने किणाकिणी कर सब पेट पोषुची। 2 सप्ताह है टोटाली पिटाघाटा हाटटा बंद थिला। यही सप्ताह पिटाघाटा हाटटा आरंभ होगा जाऊला, समस्ते व्यवसायी एवं किणवा लोक भी पहुंचती। परवर्ती किसी लोक आसी से हाटटा बंद करती। पुलिस प्रशासन भी उपस्थित होते। पुलिस प्रशासन उपस्थित थिबारु मध्य हाटटा आज हो पारला नहीं। एथि मु विनीत अनुरोध करुच्ची सरकार को, आपण अति यथाशीघ्र यही हाटर किसी पुनरुद्धार किंबा हाटटा केमिति भल भाव चलो से दिगरे व्यवस्था करंतु। मुझे कषा माड़कामी टेगुड़ारू आसती बजार पिटेघाटा बजार को आसती। बजार केस नहीं कि केस है मुझे तो कही पार्बी ना। जोटा है बंद है बोली शुणुची। बाहर घर को जीवी बोल बजार को आसती। ये लोक आका पंचायत लोक बंद कले खराब लगुच किस करवा लोक जमी कहते से विषय नहीं कि ना केसटा होता जानी पारे। कहला सरकार आका जोटा करब से आका बुझे। आ लोक केमती बचे केमती जमी बाड़ी ना जाकू किसी ना से लोक केमती बचे बेपार बाट कर तो बंची पार्बे से कही ये कर।